Pour tout n en entier naturel, 3 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n est divisible par 10. باش يكون عدد divisible par 10 يلزمني نجم نكتبو 10 fois un entier naturel. يعني 3 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n يلزمها تكون égale à 10 fois k avec k un entier. هذا اللي يلزمني نبينو. عندنا 3 à la puissance n plus 2 نجم نحل على خاطر كي يبدا عندي un réel a à la puissance n plus m des entiers naturels نجم نكتبو a à la puissance n fois a à la puissance m. دونك نفس الشيء بالنسبة لل 3 متاعنا نجم نكتبها 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 2 plus 3 à la puissance n بالطبيعة. توا نلاحظوا اللي عندي 3 à la puissance n نجم نخرجها en facteur. 2 à la puissance 3 اللي هي 9 plus 1. Donc c'est égal à 3 à la puissance n fois 10. Donc voilà نجمنا نكتبوا 3 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n sous la forme de 10 fois un entier naturel. Donc نجم نقول اللي 3 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n est divisible par 10. Pour n un entier naturel, كيفاش باش نبينو اللي n facteur de n au carré plus 5 est divisible par 3. Divisible par 3 يعني تكتب sous la forme de 3 fois un entier. باش نسميوه par exemple ال n entier naturel و أي entier naturel كي باش نقسموه على 3 نلقاو الغاست يا إما 0 يا إما 1 يا إما 2. كاين الغاست 0 يعني ال n divisible par 3 يعني تكتب 3 fois un entier باش نسميوه q par exemple. وكاين الغاست 1 دونك ال n تكتب 3 q plus 1 وكاين الغاست 2 ال n تكتب 3 q plus 2. من بعد في كل كان نعوض ال n ونشوف شنو باش نلقى. premier cas n égale à 3q نعوضها تجيني 3q facteur de 3q au carré plus 5. دونك لهنا جاتنا 3 fois un entier k. دونك لهنا نجم نقول اللي النمبر متاعي يتكتب sous la forme 3 fois k donc il est divisible par 3. في deuxième cas n égale à 3q plus 1 نعوضوها تجينا 3q plus 1 facteur de 3q plus 1 au carré le tout plus 5. 3q plus 1 au carré هو produit remarquable a plus b au carré تجينا a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc 3q au carré plus 2 fois 3q fois 1 plus 1 au carré plus 5. نكمل الكالكول تجيني 9q au carré plus 6q plus 6. من بعد نخرج 3 en facteur تجيني 3 facteur de 3q au carré plus 2q plus 2. Donc voilà جاتني 3 fois un entier k. Donc نجم نقول اللي النمبر متاعي est divisible par 3. نتعديو للتروازيام كا توا n égale à 3q plus 2 نعوضوها تجيني 3q plus 2 facteur de 3q plus 2 au carré plus 5 كيف يخرج لي produit remarquable. donc نحلو تجيني 9q au carré plus 2 fois 3q fois 2 plus 2 au carré plus 5 ونكملو الكالكول. donc تجيني 9q au carré plus 12q plus 9. توا نخرجو 3 en facteur تجيني 3 facteur de 3q au carré plus 4q plus 3. donc voilà تخرج لي 3 fois un entier k. donc نجم نقول اللي النمبر متاعي est divisible par 3. donc هنا بينا pour les 3k مهما كان الانتيي ناتوريل n متاعي ال n facteur de n au carré plus 5 est divisible par 3. Si c divise n-2 avec n un entier naturel, comment on va montrer que c divise n à la puissance 3 moins 1? يلزمنا نفهم قبل كل شيء شو معناها c divise n-2 ولا n à la puissance 3 moins 1. c divise n à la puissance 3 moins 1 معناها n à la puissance 3 moins 1 est un multiple de 7. معناها تكتب sous la forme de 7 fois q avec q un entier naturel. هذا اللي يلزمنا نبينوه. نرجعوا للدوني متاعنا اللي c divise n-2. n-2 معناها un multiple de 7 معناها n-2 égale à 7 fois un entier k. ومن غادي تبدا الرحلة نحاولوا نبدلوا الفورم باش نوصلوا لل n à la puissance 3 moins 1.
قبل كل شي نخلي الان وحدها، معناها الان إيجال 7k plus 2 باش نجم نحطها à la puissance 3. donc الان à la puissance 3 إيجال 7k plus 2 à la puissance 3. donc هذا sous la forme de a plus b à la puissance 3 اللي هو un produit remarquable يعطينا a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b à la puissance 3. نطبقوها على البرودوي متاعنا. دونك تجينا 7k à la puissance 3 plus 3 fois 7k à la puissance 2 fois 2 plus 3 fois 7k fois 2 au carré plus 2 à la puissance 3. نكمل الكالكول متاعي نحاول نحسن فيها أكثر. دونك تجيني 7 à la puissance 3 fois k à la puissance 3 plus 7 à la puissance 2 fois k à la puissance 2 ou 3 fois 2 تعطينا 6 plus 7k 3 fois 2 à la puissance 2 4 معناها 3 fois 4 تعطي 12 plus 2 à la puissance 3 اللي هي 8. توا باش نخرج السيت فاكتور عليهم الكل. دونك تجيني 7 fois entre parenthèses كانت 7 à la puissance 3 donc تقعد 7 à la puissance 2 fois k à la puissance 3 plus عنا 7 au carré تقعد 7 ونخرجو 7 donc تقعد 7 fois k à la puissance 2 fois 6 plus k fois 12. هذا اللي في وسط البارونتيز. والويت اللي تقعد البرة هذيك حتى هي نحلها نكتبها 7 plus 1. تو تفهموا علاش. دونك توا جاتنا 7 فوا هكا لي انتر بارونتيز هذاك الكل بلس 7 من غادي بلس 1. دونك 7 هذيك ماذا بيا نحطها حتى هي في وسط البارونتيز. دونك تجيني 7 فاكتور دو اللي في وسط البارونتيز متاع بكري الكل نخليوه ونزيدوه ل1 وبلس ال1 اللي من برا هذاك يقعد على روحه. دونك شنو جاتني في من الماء؟ جاتني اللي 7 فوا ان انتي هذاك الكل سي ان انتي باش نسميه كو بلس 1. هذا الكل سي كوا؟ هذا الان على بويسونس 3 جاتنا ايجال 7 كو بلس 1 افيك كو ان انتي بيان سور. يعني الان على بويسونس 3 موان 1 ايجال 7 كو. وهذا بالضبط اللي نلوج عليه. دونك نجم نقول بما انها الان على بويسونس 3 موان 1 إيجال 7 كو نجم نقول اللي 7 ديفيز ان على بويسونس 3 موان 1. وقتاش؟ وقت اللي 7 ديفيز ان موان 2. فوالا هذه هي الحكاية الكل. جيسبر انكم تكونوا فهمتوها.